مدینے کے والی مدینے بلا لو، اے پیغام لے جا سبا جاتے جاتے، ہاں پیغام لانا میری حاجی کا، بڑا ہے کرم مہربان آتے آتے، مدینے کے والی مدینے بلا لو، اے پیغام لے جا سبا جاتے جاتے، تیرے در پہ آؤں میں بن کر سوالی، رہے سامنے تیرے روضے کے جالی، رہے سامنے تیرے روضے کے جالی، غریبوں کے مولا یتیموں کے والی، بڑی دیر کر دی بلاتے بلاتے، مدینے کے والی مدینے بلا لو، اے پیغام لے جا سبا جاتے جاتے، میں تیری سخاوت پہ قربان جاؤں، میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن بچھاؤں، میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن بچھاؤں، تیرے ہاتھ تھکتے نہیں کملی والے، کرم کے خزانے لٹاتے لٹاتے، مدینے کے والی مدینے بلا لو، اے پیغام لے جا سبا جاتے جاتے، کبھی کھانے دل میں تشریف لائے، بڑی دیر سے منتظر ہے نگاہیں، بڑی دیر سے منتظر ہے نگاہیں، بڑا سا میرا دیا آنسوں نے، میرے دل کا گن سجاتے سجاتے، مدینے کے والی مدینے بلا لو، اے پیغام لے جا سبا جاتے جاتے، نگاہوں میں ہو سب گنبد کے جلوے، لبوں پر ہو تیری عنایت کے نغمے، لبوں پر ہو تیری عنایت کے نغمے، سب روز ججیے نیازی کے آقا، تیرا ذکر انور سناتے سناتے، مدینے کے والی مدینے بلا لو، اے پیغام لے جا سبا جاتے جاتے، ہاں پیغام لانا میری حاجی کا، بڑا ہے کرم مہربان آتے آتے، مدینے کے والی مدینے بلا لو، یہ پیغام لے جا سبا جاتے جاتے، ہاں پیغام لانا میری حاجی کا، بڑا ہے کرم مہربان آتے آتے، بڑا ہے کرم مہربان آتے آتے، بولے جانا جاؤ ایکدم ٹائیگر نیاز پہ جنابان ہمارے جاوا ہے، بڑا ہے کرم مہربان آتے آتے، ہاں پیغام لانا میری حاجی کا، ایک کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر
ورا آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ اٹھے چار سو رحمتوں کے بسیرے معطر معطر ہے ساری فضائیں۔ اٹھے چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں۔ خوشی میں جبریل نغمے سنائے، خوشی میں جبریل نغمے سنائے، صافائے روزے ججا آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ اے ظلمت سے کہہ دو کہ اندھیرے ہٹا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے۔ اے ظلمت سے کہہ دو کہ اندھیرے ہٹا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے۔ کہا جن کو حق نے سراج منیرا، کہا جن کو حق نے سراج منیرا میرے گھر او نور خدا آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن بسائے ہوئے سب زمانہ۔ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن بسائے ہوئے سب زمانہ۔ نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرا گدا آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ مقرب ہے بے ساکھ خلیل و نجیبی، بڑی شان اولے کلیم و مسیحی۔ مقرب ہے بے ساکھ خلیل و نجیبی، بڑی شان والے کلیم و نجیبی۔ لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، او امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کر، خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کر۔ اٹھو بحر تاجم نور الحسن اب، اٹھو بحر تاجم نور الحسن اب،
قبر میں رسول خدا آ گئے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں. یہ کہتی تھی جا کر گھر گھر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں. کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے جا کر, کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے جا کر, کوئی طیبہ میرے آقا کو بتائے جا کر, کوئی طیبہ میرے آقا کو بتائے. گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے, گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے. اللہم مت چھے صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں, مت چھے صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں. ایسا نہ ہو پھر سے آنسو نکل آئے, ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے. گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے. قادری آستانہ سلامت رہے. আল্লাহর আশিকদের আস্তানাগুলো সব বন্ধ হয়ে যাক না সালামত থাক, বলেন? বড় পিস আব্দুল কাদের জিলানী আশিক না, খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি আশিক না, বাহাউদ্দিন নকশবন্দি আশিক না, মুজাদ্দিদ আল পেশানি আশিক না, ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিক আশিক না? ইনাদের আস্তানাগুলো সব তালা পড়ে যাক না খোলা থাক, মানুষের যাতায়াত থাক, বলেন না? খোলা থাকবে, আবাদ থাক না, আবাদ থাক না, কথা ঠিক না ভুল বলেন? কাদেরি आस्ताना सलामत रहे, चिश्तिया आस्ताना सलामत रहे, मुजद्दिदिया आस्ताना सलामत रहे, नक्शबंदिया आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा
کا دیوانہ سلامت رہے، پل رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، او سخی آستانہ سلامت رہے، او سخی آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ اے نکیرین بولے مجھے قبر میں، اے نکیرین بولے مجھے قبر میں، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ درد مندوں کے سر پر ہے سایہ فگن، درد مندوں کے سر پر ہے سایہ فگن، آپ کا سامیانہ سلامت رہے، آپ کا سامیانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جاہدہ صابرہ ساجدہ سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ دادا جی کا آستانہ سلامت رہے، دادا جی کا آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت۔ کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہے، مت چھیڑ
सबा मुझको अभी जख्म हरे है, ऐसा ना हो फिर आँख से आंसू निकल आए, ऐसा ना हो फिर आँख से आंसू निकल आए। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। अल्लाहुम्मा दुनिया में फकत की हस्ती है, ओ हस्ती दुनिया में फकत की हस्ती है, ओ हस्ती जिसे के उजाला ही उजाला नजर आए, जिससे के उजाला ही उजाला नजर आए। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। मुबारक तुम देते हो हमें, मुबारक मुबारक तुम देते हो हमें हज्जो जियारत की। मेरा गम भी तो देखो, मैं मदीना छोड़ आया हूँ। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए, जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद, ओ नबी के दर से गुजरे। हुजूरेर केन दीवाना, हुजूरेर केन पागल। सुनो सुनो सुनो, सुनो समझते हो ना? उर्दू हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है ना? समझ सकते हो ना? कभी की बोलते हो अमाना समझ जाओ। मोहब्बत तो मोहब्बत बोलते सुभान अल्लाह पारबेन ने? जिसे देखनी हो जन्नत ओ नबी के दर से गुजरे। जिसे देखनी हो जन्नत ओ नबी के दर से गुजरे। जिसे देखनी हो जन्नत ओ नबी के दर से गुजरे। ओ जिधर जिधर से गुजरे उधर उधर से गुजरे। ओ जिधर जिधर से गुजरे उधर उधर से गुजरे। जिसे देखने हो जलवे जनाबे करमे सहे उमम के। जिसे देखने हो जलवे करमे सहे उमम के। ओ
مدینہ طیبہ کی کسی راہ گجر سے گزرے مدینہ طیبہ کی کسی راہ گجر سے گزرے میں یقین سے کہوں گا ہوئی مجھ کو دید ان کی আমি একইনের সাথে বলছি আমি রাসূলুল্লাহকে দেখেছি আল্লাহর কসম আমি রাসূলুল্লাহকে দেখেছি কবি বলছে শুধু আমি নয় হাজী সাহেব কে আছে কই উনিও হুজুর দেখেছে কেন হুজুর পাক বলেছে যে আমার ইন্তেকালের পরে পর্দা নিবার পরে যে আমার মাজার দেখে গেল রওজা মোবারক সেজন্য আমি রাসূলুল্লাহ আমাকে জিন্দা দেখে গেল मैं यकीन से कहूँगा हुई दीद मुझको कभी उनका सब्ज गुंबद जो मेरी नजर से गुजरे कभी उनका सब्ज गुंबद जो मेरी नजर से गुजरे फकत उनका ही वसीला जो हमें सा काम आए फकत उनका ही वसीला जो हमें सा काम आए बड़े इनकलाब आए वो तमाम सर से गुजरे बड़े इनकलाब आए वो तमाम सर से गुजरे मैं मरूं तो मेरे लब पर हो रियाज जिक्र उनका अभी नबी नबी करते करते मरते चाह नबी नबी करे मरे जाओ मैं मरूं तो मेरे लब पर हो रियाज जिक्र उनका यही दुआ है या रब जो दरे असर से गुजरे यही की दुआ है या रब जो दरे असर से गुजरे এই দোয়াটা আল্লাহ আপনি কবুল করে নেন আমি যে নবী জবি করতে করতে মরে যেতে यही की दुआ है या रब जो दरे असर से गुजरे जिसे देखनी हो जन्नत वो नबी के दर से गुजरे যারা জানেন না জেনে নেন হাজী সাহেব আল্লাহর জান্নাত দেখে এসেছে যখন বাবু সালাম দিয়ে ঢোকে হুজুর পাকের রওজা যখন দেখে ওটাই তো আল্লাহর জান্নাত মা বাইনা বিনহি ওয়া রওজাতুম মিন রিয়াজুল জান্নাহ ওটাই তো আল্লাহর জান্নাত जिसे देखनी हो जन्नत ओ नबी के दर से गुजरे ओ जिधर से गुजरे उधर से गुजरे अल्लाह उरूज है कमाल ही कमाल है खुदाए जुल जलाल है उरूज है कमाल ही कमाल है खुदाए जुल जलाल है खुदाए जुल जलाल है जमी से आसमान तक मकान से ला मकान तक जमी से आसमान तक मकान से ला मकान तक और रोशनी ही रोशनी जमाल ही जमाल है खुदाए जुल जलाल है उरूज है कमाल ही कमाल है खुदाए जुल जलाल है खुदाए जुल जलाल है बसर के वास्ते नजर के वास्ते बसर के वास्ते नजर के वास्ते
کبھی ہنسی جواب ہے کبھی ہنسی سوال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے عروج ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے لکھوں میں اس کا حال کیا میں اس کی تو مثال کیا لکھوں میں اس کا حال کیا میں اس کی تو مثال کیا میں اس کی تو کیا مثال کیا نہ وہ کسی کی سوچ ہے نہ کوئی اس خیال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے عروج ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے نہ ابتدا نہ انتہا نہ قرب ہے نہ فاصلہ نہ ابتدا نہ انتہا نہ قرب ہے نہ فاصلہ نہ قرب ہے نہ فاصلہ نہ اس کا روز سب کوئی نہ اس کا ماہ و سال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے عروج ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے خدائے جل جلال ہے خدائے جل جلال ہے ہر ایک مقام پر ملے جدھر کہو ادھر ملے ہر ایک مقام پر ملے جدھر کہو ادھر ملے جدھر کہو ادھر ملے جنوب میں جنوب ہے شمال میں شمال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے عروج ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے وہ ذات ہے قدیم بھی رؤوف بھی رحیم بھی وہ ذات ہے قدیم بھی رؤوف بھی رحیم بھی رؤوف بھی رحیم بھی وہ ذات بے مثال ہی وہ ذات بے مثال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے عروج ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے خدائے جل جلال ہی خدائے جل جلال ہے رحمتوں کے تاج والے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کے معراج والے عاشقوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام صلوات اللہ دل راس بھی تم ہی ہو ہم ساناس بھی تم ہی ہو دل کی آس بھی تم ہی ہو دل کے پاس بھی تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام صلوات اللہ آج تو فیل غوث اعظم آج تو فیل غوث اعظم بادشاہ ارض و عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام صلوات اللہ جان کر کافی سہارا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے اور اس گزارا لو سلام اب تو ہمارا
সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী জোরে জোরে ইয়া নবী 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 সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম ইয়া রাসূল সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা মজা আসে না মজা আসে না নবীকে সালাম দিয়ে 50 60 70 80 40 30 28 18 20 সব ছেলেপুলে বাপ বাচ্চা আমার মা বোনেরাও দূরে সব দাঁড়িয়ে আছে চিন্তা করে দেখেন তো আপনারা আপনাদের সারা জীবনে পুরো জিন্দেগিতে কোন হাফেজ মাওলানা ছাড়া একা কোন নবীকে সালাম দিয়েছেন বলেন ভাবে না বললে তো লজ্জার কথা যে আমি দিই তো লজ্জার কথা আমি মনে করে দিলাম আল্লাহ মেরে দেয় শুকর আদায় করেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ মারে নে আলহামদুলিল্লাহ হুজুরের সঙ্গে কি মুখলে দাঁড়াতাম যে 7 বছর আগে সালাম কি মুখলে দাঁড়াতাম কবরে বলে বাপ কবরে বলে চাচা কবরে কেউ নাই কবরে আমাদের আল্লাহ হাবিবুল্লাহ হুজুরকে কি দেখা কবরে কি করে আশহাদু মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ আপনি আমাদের সাক্ষী বান্দা ও রাসূল কি করে আর না নয় প্রতিদিন নবীকে সালাম দেবেন আমার দরজার সামনে লেখা আছে আজকে আপনি নবীর উপরে দরুদ ও সালাম আল্লাহ পেশ করেছেন দরজার সামনে লেখা আছে আমি যখন ঘরে নজর পড়ে গেলে আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ কিছু একটা করেন দরজার সামনে লেখেন কার নাম লিখছে এখন ভোটের মৌসুম চলছে কার নাম লিখছে ইসায়া পারি নাই তাদের নাম লিখে দিচ্ছো রাসূলুল্লাহ হাবিবুল্লাহ যাদের পেছনে ঘুরছো কবরে সে যাবে না আরে তোমার বাপ কবরে হবে না লালি যা প্রশ্ন করা হয় মা কি হাজার রাসূল বলে এই মানুষটাকে হুজুরকে পুরো শরীরে নিয়ে যাওয়া যদি তাসবিহ হবে রাজুল হুজুরকে শরীরে নিয়ে এসে বলে এটা কে বলে হুজুরের গোলামরা বলে হ্যাঁ ইনার লাগি তো মোরে কবরে এসেছে ইনি তো আমাদের মুহাম্মদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্নাল্লাহ প্রতিদিন নবীকে সালাম দেবেন বুঝলেন যদি দিতেন বড় সালাম যদি বুঝতে না পারেন সাধারণ মানুষ যেমন আসসালামু আলাইকুম বলে হাফেজ সাহেব ইমাম সাহেব সাই সাহেব সালাম দেন আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ পারবেন না আসসালামু আলাইকা বলে আসসালামু আলাইকা আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ কুম বলবেন কি বলবেন কা এক বছর কুম আমাদের কানে বলে একা কুম বলতে কারণ দুটো ফেরেশতা কাঁধে বসে আছে হুজুরের কাঁধে ফেরেশতা নেই সাহস ফেরেশতা হুজুরের কাঁধে হুজুরের কাঁধে ফেরেশতা নেই এজন্য হুজুরকে বলা হয় আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ অতএব প্রতিদিন হুজুরকে সালাম ইনশাআল্লাহ জওয়ান ছেলেরা